अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए इंग्लिश का मुकम्मल पेपर पैटर्न और मुकम्मल गेस पेपर के किस तरह हम अपनी इंग्लिश की तैयारी करेंगे और हम इंग्लिश में ना कि सिर्फ पास होंगे बल्कि 60+ मार्क्स भी गेन करेंगे। तो आज की इस डिटेल वीडियो में हम स्मार्ट सिलेबस के साथ साथ तमाम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम होंगी। आपने मेरी वीडियो मुकम्मल देखनी है, अगर आपने स्किप करके देखनी है तो अभी आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर कर दें। सबसे पहले स्मार्ट सिलेबस आपने कई दफ़ा आप देख लिया होगा कि आपका यूनिट नंबर 4 टीम मून, इसके साथ व्हाट यू डू इफ़ व्हाट यू आर, ये आपका जो है चैप्टर 7, इसके साथ आपकी पोएम फ्रीडम और ये आपका चैप्टर नंबर 12। ये 4 चैप्टर आपके काटे जा चुके हैं। ये सिर्फ सेशन 2025-26 के लिए था। जो बच्चे 2026 में पेपर देंगे उनके लिए सिर्फ काटे गए हैं। जो बाकी बच्चे हैं वो मुकम्मल पेपर पढ़ेंगे, मतलब मुकम्मल उनको तैयारी करना होगी। तो आज की इस डिटेल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर के रिलेटेड कि कहाँ से पेपर बनेगा, क्या सवाल मशक से आएंगे या मशक से नहीं आएंगे। तो आज की इस डिटेल वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव टाइप्स की कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स किस तरह के होंगे। तो जो हमारे पास 8 नंबर के सिनोनिम्स होंगे वो पहले, दूसरे, 5वें, 8वें, 10वें, यानी जो चैप्टर्स हैं हमारे पास, ये क्या हैं, ये हमारे पास लेसन्स हैं। तो जो लेसन्स हैं उनमें से 8 नंबर के सिनोनिम पूछे जाएंगे, जबकि जो तीसरा, छठा, 11वां, 13वां है यानी ये हमारे पास पोइम्स हैं। तो पोइम्स में से 5 नंबर के सिनोनिम्स पूछे जाएंगे। और ये जो हमारे पास 14वां चैप्टर है ये एक प्ले दिया हुआ है, तो प्ले से 2 नंबर के सिनोनिम पूछे जाएंगे। तो याद रखें, लेसन से 8 नंबर के सिनोनिम्स, पोइम से 5 नंबर के और प्ले से 2 नंबर के, तो कुल आपके 15 नंबर के सिनोनिम्स पूछे जाएंगे। अब बहुत से बच्चों के जहन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि डायरेक्ट 15 नंबर के सिनोनिम्स ही होंगे या फिर 10 नंबर के सिनोनिम्स और वो 5 नंबर की क्वेरीज टाइप होंगे। तो बिल्कुल अभी तक इसका कंफर्म नहीं है। कुछ बोर्ड इस तरह करते हैं कि 15 नंबर के सिनोनिम दे देते हैं, कुछ बोर्ड इस तरह करते हैं 10 नंबर के सिनोनिम्स और साथ 5 नंबर की क्वेरीज डाल देते हैं। अभी मॉडल पेपर आप देखिएगा फिर आपको इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 7 जो भी सारे चैप्टर हैं उन सब में से 5 नंबर की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बनाई जाएगी। मेजर हमारा पोर्शन अब स्टार्ट होता है। अब एमसीक्यूज तैयार करने के लिए आप ये जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये मैंने 213 एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, आप सिर्फ वो तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपके 5 नंबर कंप्लीट। और ऊपर वाले जो सिनोनिम्स वाली मरूजी है वो आप अपनी एक्सरसाइज से तैयार करें, क्योंकि बुक नहीं है, सिलेबस नया है। कोई भी बंदा अगर आपको ये कहे कि फलाना गैस पेपर यूज़ कर लें तो बिल्कुल भी रिलाय ना करें, कोशिश करें खुद से ही तैयार करें। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की। इट्स अ मेजर एंड द बिग पोर्शन, आई थिंक 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन आंसर का आपका पोर्शन होगा। पूरे 30 नंबर सिर्फ इसके होंगे और 20 नंबर एमसीक्यूज़ के। 50 नंबर का पेपर सिर्फ ये इन 2 चीज़ों से सॉल्व हो जाएगा। तो आपके पहले, दूसरे, 5वें, 8वें, 10वें में से आपने 14 नंबर के सवाल करने होंगे, यानी 7 सवाल सॉल्व करने होंगे, 10 आएंगे। इसी तरह पोइम्स में से आपके 8 सवाल आएंगे, आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे और प्ले से आपके 5 आएंगे, आपने 3 अटैम्प्ट करने होंगे। अटैम्प्टिंग की तो बात होगी। क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि सर क्वेश्चन एक्सरसाइज से आएंगे। इंग्लिश के पेपर में 30 नंबर के सवाल आ रहे हैं, तो क्या ये सवाल एक्सरसाइज से आएंगे? तो जी नहीं, तो ये सवाल एक्सरसाइज से नहीं आएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में आपने इस दफ़ा एक चीज़ नोट की होगी कि एक लेंथी स्टेटमेंट के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो लेंथी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि उनको थोड़ा सा टेक्निकल बना के शॉर्ट किया जाएगा या फिर उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन करके थोड़ा बहुत उसे घुमाया फिराया जा सकता है। तो आपने एग्जैक्ट मशक वाला सवाल याद नहीं करना, बल्कि उसके अंदर खुद से थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन करना है, ताकि आपको किसी किस्म की भी कोई दुश्वारी पैदा ना हो। अगर आप बिल्कुल मशक वाला सवाल तैयार करेंगे तो आप सवाल तो तैयार कर लेंगे, आपको वही क्वेश्चन तैयार होगा और उसी का आंसर प्रिपेयर्ड होगा। उधर जाके अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन हो सकता है उसका आंसर वही हो, लेकिन उसने क्वेश्चन घुमाया फिराया हुआ, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं।
اب ہمارے پاس آتا ہے لیٹر اور اپلیکیشن. تو آپ جسٹ اپلیکیشن کریں. اس کے اوپر میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے. میں نے صرف اور صرف اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر 9 اپلیکیشن بتائی ہوئی ہیں. ان میں سے پنجاب کے ہر بورڈ میں انشاءاللہ آئے گی, تو آپ وہ تیار کریں. اس کے بعد سٹوریز کے لیے بھی میں نے الگ سے ویڈیو چڑھائی ہوئی ہے, مطلب اسی اپلیکیشن والی ویڈیو کے اندر ہی میں نے 8 سٹوریز بھی بتائی ہوئی ہیں. آپ وہ 8 سٹوریز کر لیں, انشاءاللہ آپ کا کلیئر ہو جائے گا. اسٹانزا ایکسپلینیشن اسی میں سے آئے گی. جو پوائمز آپ کی دی ہوئی ہیں 4, انہی میں سے اسٹانزا ایک پوچھا جائے گا اور آپ نے اس کی ریفرنس, کانٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن کرنی ہوگی. 2 نمبر کا ریفرنس ہوگا, 1 نمبر کا کانٹیکسٹ. تو آپ یہ 2 چیزیں کر لیں, آپ کے 3 نمبر پکے ہو جائیں گے. ایکسپلینیشن آپ 2 نمبر کی چھوڑ دیں, آن چوائس چھوڑ دیں. جو بچے اچھے ہیں کر سکتے ہیں وہ پریپیئر کر لیں. اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا کوسچن نمبر 7 پارٹ بی. اس میں ہمارے پاس پنکچویشن پوچھی جائے گی. پنکچویشن بالکل ایک شارٹ سے پیراگراف پوچھا جائے گا اور آپ نے اس کو سولو کرنا ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس پیئر آف ورڈز پوچھے جائیں گے. ٹھیک ہے, 8 پیئر آف ورڈز پوچھے ہوں گے, آپ نے 5 کرنے ہوں گے. پیئر آف ورڈز کرنے کے لیے آپ پی سی ٹی پی کی جو گرامر کی بک ہے نا, انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن 2025-26, اس کے اندر انہوں نے صرف 80 سم تھنگ پیئر آف ورڈز دیے ہوئے ہیں. تو آپ وہ 80 پیئر آف ورڈز تیار کر لیں. 80 تک 96 انہوں نے دیے ہوئے ہیں, 16 آپ آخر والے چھوڑ سکتے ہیں, ان میں لیٹ 2 کے دیے ہوئے ہیں جملے. تو آپ صرف 80 وہ پیئر آف ورڈز کر لیں, تو انشاءاللہ آپ کے یہ بھی جو 5 مارکس ہیں یہ گارنٹی شدہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ لگ جائیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس پیپر کا آخری سوال اور سب سے بڑا سوال ہوگا ٹرانسلیشن کا کوسچن. تو ہمارے پاس چیپٹر نمبر 1, 2, 5, 8 اور 10, یہ ہمارے پاس 5 چیپٹرز ہیں جن سے ٹرانسلیشن پوچھی جائے گی. اب بہت سے بچے تکے لگا رہے ہوں گے کہ پہلے سے آ جائے گی, 10ویں سے آ جائے گی, شارپیج سے آ جائے گی, کپلنگ سے آ جائے گی, کلین واٹر سے آ جائے گی. تو بالکل بھی آپ تکے نہ لگائیں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ جس سے بھی آنی ہوئی اچھی آئے گی. جب ہماری پچھلی فرسٹ ایئر تھی نا, اس کے پاس ٹوٹل 12 یونٹ ہوا کرتے تھے, 5 پلیز ہوا کرتی تھی, 20 پوائمز ہوا کرتی تھی, 2 کتابیں ہوا کرتی تھی. تو وہ ہمارے اچھے بچے بھی تو پڑھتے ہی تھے نا, ٹھیک ہے. تو آپ نے بھی اب اس کو مینیج کرنا ہے اور بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے اور اسی کو اسی طریقے سے لے کر چلنا ہے. ٹرانسلیشن آپ نے ان 5 چیپٹرز کو مکمل تیار کرنا ہے. ان میں کوئی تکا نہیں لگانا خود سے, اتنا لینتھی سلیبس نہیں ہے. باقی اگر آپ کا پھر بھی کوئی کوئریز ہوں, اس کے آگے ماڈل پیپر لگا ہوا ہے جس کے میں نے آپ کو ریویو دے دیتا ہوں ایک دفعہ. اس کے اندر اس طرح ایک بھی جو کوسچن ہے نا وہ ایکسرسائز سے نہیں پوچھا ہوا, ٹھیک ہے. کوئی ایک آدھ وہ ایکسرسائز سے, اور باقی انہوں نے خود سے سارے کوسچنس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے. تو اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن رہ گیا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. مزید ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.